कलाहांडी जिला लंजीगढ़ ठारे जगन्नाथ मंदिर पुनरुद्धार कराई नूतन भव्य मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव महा आडंबर कलश यात्रा सहित आज आरंभ होईछि। 22 तारिख रु 26 तारिख पर्यंत 5 दिन उक्त उत्सव चालू रहिबो। लांजीगढ़वासी कहवा अनुसार प्राय 150 वर्षर अभिलाष पूरण होगाकू जाउछि। मुख्य कर्ता भाव में श्री सुरेंद्र प्रताप सिंहदेव तांको सहित थिले। तांको धर्मपत्नी गौरी स्वप्ना सिंहदेव पूजारे रही। श्री गोविंद गोपाल पाल वेदांत सीईओ श्री चंद्रध्वज पेसनिया शरद चंद्र सिंह सुभाष चंद्र अग्रवाल श्रीकांत बहिदार मंदिर तैयारी प्राय 4 कोटी टंका खर्च करा जाइछि। सेथिमध्यरु सिंहभाग वेदांत आलुमिना लांजीगढ़ अनुदान देइछि। मंदिर प्रतिष्ठा पाई 21 जन पुरोहित आछंती। सेथिरु मुख्य पुरोहित हेले श्री अनंत चरण रथ। वेदांत सिंह कहवा अनुसार यही भव्य मंदिर जगन्नाथ आशीर्वाद रे तैयारी होई पारिछि। से अंचलवासी मंगल सहित उन्नति कामना मध्य करिसंती। महाप्रभु जगन्नाथ निकट रे यही उत्सव रे ग्रामर समस्त जगन्नाथ प्रेमी एवं वेदांत तरफ श्री विभुनेन्दु पंडा भगवान होता किरण किशोर ओमकार एवं अन्य माने सहयोग करिसंती। कलाहांडी बी त्रिपति पात्र जागृत भारत न्यूज। नमस्कार, आपन परिचय सर? मु गोविंद जीजी पाल वेदांतर लांजीगढ़ डेप्यूटी सीओ। सर, आज जो मंदिर प्रतिष्ठा होची आरंभ होईची ए परिप्रेक्षी रे आपण मंदिर बास बाबद रे जगन्नाथ बाबद रे कोन बार्ता देबे सर? देखु लांजीगढ़वासी आमर बहुत दिन स्वप्न थिला जे एटे गुटे जगन्नाथ देव राशि के तार मंदिर प्रतिष्ठा करा जाओ। आज बहुत दिन से स्वप्न आज पूर्ण होवार पाई जाउची। आज प्रतिष्ठार काम स्टार्ट है। लांजीगढ़ समस्त लांजीगढ़वासी वेदांत एवं वेदांतर जिते बिजनेस पार्टनर समस्त एका संगे मिशिके एकाग्र भाव जे प्रचेषा चलाइचंती ताहार फलस्वरूप आज ये मंदिर संपूर्ण हो पारी। आम आशा व्यक्त करुचु जगन्नाथ देव महाप्रभु जगन्नाथ देव जब ये लांजीगढ़ आसबे नुआ बास घर मंदिर प्रवेश करेंगे लांजीगढ़ संगे संगे समस्त ओडिशार समस्त जगतर उन्नति हम से प्रार्थना करुचु। लांजीगढ़वासी आमर समस्त जमते केमते सुस्थ स्वास्थ्य धन यू आम कामना करुचु। से प्रार्थना सहित आम समस्त को बहुत धन्यवाद देवु। लांजीगढ़वासी को आम समस्त प्रिंट मीडिया एवं आम सब मीडिया भाई भौनी समस्त को धन्यवाद देवु। ये समस्त आमको सपोर्ट कर मंदिर को प्रतिष्ठा करने मंदिर को बनवार मंदिर प्रतिष्ठा करने। वेदांत अनुदान केते अछि सर मंदिर पय? देखो मंदिर पर समस्त अनुदान अच्छी से वेदांत अच्छी वेदांतर बिजनेस पार्टनर अच्छी कम्युनिटी अच्छी समस्ते मिशिके ये मंदिर करा जाइछि। मंदिर कहार निजर ना मंदिर समस्तर ये मंदिर अच्छे समाज मंदिर से समस्त कंट्रीब्यूशन अच्छी वेदांतर कंट्रीब्यूशन भी अच्छी वेदांतार जिते बिजनेस पार्टनर काम कर कंट्रीब्यूशन अच्छी ये लांजीगढ़वासी जिते मैंने अच्छा समस्त कंट्रीब्यूशन अच्छी। यही अवसर में आप लांजीगढ़वासी की कौन संदेश देवे? आम कहूँ चलतु आम जमी आज भगवान को ये डाकिलु तार सेवा करवा ताको आम भल भाव रखा तार संगे संगे यही कम द्वारा से जाते समस्त आम भल कम को आग को अग्रसर कर लांजीगढ़ उन्नति हो डेभलपमेंट हो तार संगे लांजीगढ़वासी जिते समस्या अच्छे सब दूर हो जाओ आम आग को केमते भलरे रही पारिबा से चेष्टा से कामना करुँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय आज्ञा? अनंत चरण रथ रायगढ़। अच्छा, आप जो प्रतिष्ठा उत्सव आते दिन काम करेंगे? 5 दिवस व्याप्ति प्रतिष्ठा कर्म संपन्न हो। अच्छा, ये माने आप जो आते जन आम 20 जन 21 जन आते। अच्छा, ये जो पूजा हम को पद्धति हम सर? एटा पितामह उक्तेन ब्रह्मांकर उक्ति स्वरूप जो विधान अच्छा ब्रह्मांकर उक्ति पूर्व से विधान कार्यक्रम विधान को आधार करी आम 5 दिन व्यापी जगन्नाथ नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा कर्म संपन्न करूँ। यही नवनिर्मित मंदिर रे पार्श्व देवता द्वार देवता ध्वज आदि देवता नील चक्र आदि देवता गरुड़ आदि देवता स्थापन पूर्वक प्रतिष्ठा विधान मुताबक कार्य संपन्न करे। आपण ये प्रतिष्ठा प्रथम ना आगुरी बहुत कर? बहुत मंदिर मु प्रतिष्ठा करी से तो हिसाब कर तो कही हेनी गुड़ाए मंदिर भगवान मते सुजोग देइचंती तांकर सेवा करिया पे विश्व कल्याण निमंते भगवान मंदिर मान प्रतिष्ठा करी जन कल्याण हित समस्त को भगवान पाखे गुहारी करे। अच्छा, यही परिप्रेक्षी
ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ସାହ ଦେବେ ଆପଣ? ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପେ ଆପେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାର ସଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେତିକି ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାଜ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ ପେସିନିଆ। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର କଷ୍ଟ କେତେ ହେଇଛି ସାର୍? ମନ୍ଦିରର ପାଖାପାଖି 4 କୋଟି ହେଇଛି ମନ୍ଦିରର କଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନିକ ସହଯୋଗ, ପଲିଟିକାଲି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହଯୋଗ, ବେଦାନ୍ତର ସହଯୋଗ, এই ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି এই ଭବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଦୀର୍ଘ 150 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ନବନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଆମକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରେ ଆମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଛୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିହର ସାଂସ୍କୃତିକ ସେବା ସମିତିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଏହି ମନ୍ଦିରଟା ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିଛୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ? ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆସି ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ପଚାରିବି, ବେଦାନ୍ତର ଅନୁଦାନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି ସାର୍? ବେଦାନ୍ତର ଅନୁଦାନ 70% ଏବଂ ବାକି ପବ୍ଲିକ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଫଣ୍ଡ ମିଶି 30% ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଜାଗର ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସାର୍। ସାର୍ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସାର୍? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂ ଦାସ। ସାର୍ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ତ ଏବେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତା ଆଗରୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ରାଜା ସାହେବ ମାହେଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ ଏଟାକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ 142 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଆଜ୍ଞା, 142 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ବି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତାକୁ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରି, ହରିହର ସଂସ୍କୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ଉଦ୍ଯୋଗ ନେଇକରି ବେଦାନ୍ତର ସହଯୋଗରେ ଏଟାକୁ ନବନିର୍ମିତ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ। ଆଜି ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ କେତେ ଆଇ? 4 crores ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ବେଦାନ୍ତର ଅନୁଦାନ କେତେ ଅଛି ସାର୍? ଅନୁଦାନ 80% ଅଛି। ବାକି ଗାଁ ଲୋକ ବା ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଅଛି। କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ସେଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ? 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 26ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ।